बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर फेडरल बोर्ड के तलबा तालिबात के लिए है जिनका ताल्लुक क्लास 9 से है। उर्दू की किताब की गज़ल हमारा आज मौजू है और शायर हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। गालिब की ये गज़ल दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये गज़ल फेडरल बोर्ड की 9th के अलावा भी मुख्तलिफ निसाबों का हिस्सा है, लिहाजा जो भी इस गज़ल से इस्तिफ़ादा करना चाहें वो ये लेक्चर सुन सकते हैं और अपने पास नोट्स रेडी कर सकते हैं। हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। तो जब आप किसी भी गज़ल की तशरीह करते हैं और अशार आपको दिए जाते हैं तशरीह के लिए, तो एक बाकायदा पैटर्न होता है जिसमें आपको शायर का मुख्तसर सा तारुफ बयान करना होता है। लिहाजा आप खुद से शायर का मुख्तसर सा तारुफ लिख सकें तो हम मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब के हवाले से कुछ अहम बातें आपको यहाँ पे बताएं ताकि आप अपने पास नोट करें और आपके पास शायर का एक तारुफ मुख्तसर सा आपके पास वो रेडी हो जाए, ताकि आप जब भी अशार की तशरीह करें तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। यहाँ पे गालिब की तारीख़ पैदाइश 1869 है और तारीख़ वफ़ात है 1797। आप आगरे में पैदा हुए। आपके वालिद का ताल्लुक़, आपके दादा और आबा व अजदाद का ताल्लुक़ तुर्क ख़ानदान से है। आपके ख़ानदान हिजरत करके हिंदुस्तान आबाद हुए और आपकी पैदाइश आगरे में हुई। आप पैदाइश और परवरिश के एतबार से मुकम्मल तौर पर आपने हिंदुस्तानी माहौल लिया, लेकिन क्योंकि ख़ानदान की विरासत में आपको जो ज़ुबान का इल्म व फ़हम आपको मिला तो आपको ज़ुबानों पर उबूर हासिल रहा और आपने उसको सीखने पे मेहनत भी की। आपका जो नाम है वो मिर्ज़ा असदुल्ला खां है। गालिब आपका तखल्लुस है और नौशा आपकी उर्फियत है। नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क और निज़ाम जंग खिताबात थे आपके। आपके वालिद का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खां था जो कि सिपाही थे पेशे में। आपके चचा भी सिपाही थे, सूबेदार थे अंग्रेज़ सरकार के। आपके वालिद की वफ़ात हो गई जिस वक्त आप 5 बरस के थे और आप अपनी चचा की किफ़ालत में आ गए और चचा ने आपकी बहुत मोहब्बत से परवरिश की, लेकिन किस्मत साथ ना दे सकी और जब आप 9 बरस के हो गए तो आपके चचा का भी इंतकाल हो गया। अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके ननियाल पे आती है और आप अपने नाना ख्वाजा गुलाम हुसैन की परवरिश, ज़ेर परवरिश आपने तालीम हासिल की। आपको वहाँ पर भी बहुत लाड और मोहब्बत से रखा गया। आपकी तालीम और तरबियत पे आपके नाना ने दिलचस्पी ज़ाहिर की और एक आलिम मौलवी मोहम्मद मुअज़्ज़म और नज़ीर अकबर आबादी से आपका तालीमी सिलसिला शुरू करवाया। 1811 में मुल्ला अब्दुस समद नामी एक ईरानी नौ मुस्लिम से सैर व सयाहत करके की गर्ज से आगरे पहुँचे, तो वहाँ पर उनका कुछ अरसे क़याम रहा और उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की तालीम और तरबियत में उनका भी हिस्सा रहा और फ़ारसी ज़ुबान पे जो गालिब को उबूर था वो उन्हीं की बदौलत रहा। 13 बरस की उम्र को जब आप पहुँचे तो नवाब इलाही बख्श खां की साहबजादी उमराव बेगम से आपका निकाह कर दिया गया। आपकी शादी हुई और आप शादी के बाद दिल्ली में मुकीम हुए, दिल्ली शिफ्ट हो गए और बचपन से ही जब आपको शायरी का शौक़ रहा तो उसको जो परवान चढ़ाया वो दिल्ली का माहौल था। वो जगह थी जहाँ पे आप आबाद हुए, जहाँ की गलियों का आपने माहौल देखा, जहाँ के लोगों की सोहबत आपने देखी और आपकी उम्र जब पुख्तगी की तरफ बढ़ रही थी उस वक्त आपका जो ये ज़ौक़ था शायरी का ये भी परवान चढ़ रहा था। गालिब तमाम उम्र जो है वो तंग दस्ती में ही रहे, लेकिन उनकी शाख खर्ची जो थी जितना ज़्यादा वो तंग दस्त होते रहे उनकी शाख खर्चियाँ, उनके शौक़ उतना ही बढ़ते रहे और ये दो मुतज़ाद क्वालिटीज़ एक ही वक्त में गालिब के
اندر غالب رہیں، جو ان کی تمام عمر ان کا پیچھا کرتی رہی، تنگ دستی بھی اور ان کی شاہ خرچی بھی، جتنا وہ تنگ دست ہوتے تھے اتنا ہی ان کے اندر سے شاہ خرچی کی جو ایک طلب ہوتی ہے، جو ایک خواہش ہوتی ہے، وہ جاگتی رہی۔ مغلیہ دربار سے بھی وابستگی رہی۔ شیخ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان کی وفات کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہادر شاہ ظفر کا استاد ہونے کا اعزاز ملا، لیکن یہ بھی ان کو آسودہ نہیں کر سکا، زیادہ عرصے یہ سلسلہ نہیں چل سکا، غدر ہوا، اور پھر اس کے بعد درباری سلسلے ختم ہو گئے اور آپ کے جو وہ آسودگی کے دن تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ لہٰذا غالب آخر عمر تک اسی کشمکش میں رہے کہ ان کو کسی بھی طرح سے وہ سکون میں آئیں، ان کا جو شاہ خرچی کا شوق ہے وہ تھوڑا بہتر ہو، وہ اس کو تھوڑا سکون ملے، اس میں ان کو دلی اطمینان ملے۔ ان کی فطری خوش طبعی ان کے آڑے آئی اور بڑے سے بڑے صدمے کو انہوں نے ہنسی سے برداشت کیا۔ ان کی زندگی میں کئی صدمے بھی تھے، جب ہم ان کی زندگی کو تفصیل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ان کی زندگی کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر وہ صرف مفلسی کا ہی زخم نہیں جھیل رہے تھے، بلکہ ان کے دل کو اور بھی چیزوں نے گھائل کیا ہوا تھا، جو ان کو جس کی کسک وہ مرتے دم تک اپنے دل میں ہی لے کے چلے گئے۔ آپ کی تصانیف جو ہیں وہ دیوان اردو ہے، کلیات نظم فارسی ہے، کلیات نثر فارسی ہے، عود ہندی ہے، اردو معلیٰ ہے، جو کہ آپ کے خطوط کا مجموعہ ہے، قاطع برہان ہے، مہر نیم روز ہے، آپ نے مغلیہ تاریخ بھی لکھی ہے، دستمبو جنگ آزادی 1857 کے حالات جس میں شامل ہیں۔ یہ تمام جو آپ کی تصنیفات ہیں یہ سب غالب کا ایک کمال ہے، جنہوں نے غالب کو نام دیا، جنہوں نے غالب کو پہچان دی۔ ہم آتے ہیں ان کی غزل کی طرف۔ یہ تعارف، اس تعارف میں سے چیدہ چیدہ الفاظ آپ لے کے اپنا ایک 2 سے 3 لائنوں کا ایک مختصر سا غالب کے بارے میں تعارف لکھیے، اور اس کے بعد ان کی غزل کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پیٹرن آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب آپ کو شعر دے دیا، شعر کی تشریح کرنے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کو شاعر کا نام دینا ہوتا ہے، اس کے بعد شاعر کا مختصر سا تعارف آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو شعر میں مشکل الفاظ ہیں وہ آپ اس میں لکھ دیجئے۔ اس کے بعد آپ کو شعر کا مفہوم دینا ہوتا ہے کہ اس شعر کے اندر، غزل کے اس شعر میں یا نظم کے اس شعر میں کیا بات کہی گئی ہے، تو آپ نے وہ مفہوم لکھنا ہے 1 لائن میں۔ اس کے بعد آپ نے اس کا تشریح لکھنی ہے اور ایک مماثل شعر آپ نے اس کا دینا ہوتا ہے۔ یہی تشریح کا پیٹرن ہے۔ ہم آپ کو غزل کا پہلا شعر پڑھ کے سنا رہی ہوں آپ کو۔ پیج نمبر ہے 136، پیج نمبر 136 پہ غالب کی غزل ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب یہاں پہ اپنے دل سے مخاطب ہیں غالب، اور اس کو نادان کہتے ہیں۔ نادان ہم اس کو کہتے ہیں جس میں سمجھداری نہیں ہوتی ہے، جو بھولا ہوتا ہے۔ اب یہ اپنے دل کو بھولا کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم نے دنیا کی سمجھ نہیں ہے، تمہیں ہوا کیا ہے، یہ اس سے پوچھ رہے ہیں۔ اب اس شعر کو ہم 3 طرح سے، 3 اس کے مطلب ہم نکال کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو سمجھا رہے ہیں کہ اے دل ناداں تجھے کیا ہوا ہے، اس درد کی دوا آخر بتا کہ اس درد کی دوا کیا ہے، درد کیا ہے۔ یہ عشق میں مبتلا ہیں، ان کو محسوس ہو چکا ہے، احساس ہو چکا ہے کہ دل کا درد، دل کی تکلیف، دل میں جو بے چینی ہے، یہ جو احساس ہے، یہ جو جذبہ ہے، یہ کوئی عام بے چینی اور تکلیف نہیں ہے، بلکہ یہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اور دماغ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لا علاج مرض ہے جس کو عشق کہا جاتا ہے، جس کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، اور جب دل اس میں مبتلا ہو جائے تو پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو یہ اس کو نادان کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں۔ دماغ جو ہے وہ اپنے دل کو، کیونکہ ابھی ابتدائے عشق ہے، لہٰذا وہ دماغ تو ابھی کام کر رہا ہے، لیکن جب
बंदा पूरा इश्क में डूब जाता है, तो वो उसके बाद वो नहीं किसी काम का रहता है, उसकी सोच समझ बिल्कुल किसी काम की नहीं रहती है। लिहाजा वो अपने दिल को इस वक्त नादान कह के मुखातिब करते हैं कि तुझे क्या हुआ है, तुझे नहीं पता कि ये जो मोहब्बत है, ये जो इश्क का रोग है, ये तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा, तू कहीं का नहीं रहेगा। ये ऐसा दर्द है, ये ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं है। लिहाजा बाज आ जा, अभी भी वक्त है, कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ वक्त नहीं गया, अपने कदमों को पीछे कर लो, वापस खींच लो। ये इश्क तुम्हारे बस का नहीं है, तुम तो अभी नादान हो, तुम्हें नहीं पता दुनिया की ये जो मुसीबतें हैं, ये जो लोगों के हरबे हैं, तुम इनसे नहीं हो वाकिफ, लोगों की चालाकियां हैं, तुम इनसे नहीं हो वाकिफ, तुम बहुत मासूम हो, तुम्हें जो नजर आ रहा है वही तुम समझ रहे हो कि शायद वही सही है, तो इस चीज से तुम बाज आ जाओ। उसके बाद हम इसको दूसरे पहलू से, अभी तो ये समझा रहे थे अपने दिल को, अब इसका दूसरा अगर हम पहलू देखें तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं अपने दिल से, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। सवालिया निशान भी आता है आगे, और फिर कहते हैं आखिर इस दर्द की दवा क्या है, और फिर सवालिया निशान हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दो सवाल कर रहे हैं अपने दिल से, दिले नादा तुझे हुआ क्या है। अब दिमाग जो है वो महसूस कर रहा है इस चीज को कि दिल जो है उसको कुछ हुआ है, दिल किसी बेचैनी में, किसी कैफियत में मुब्तला है, दिल जो है वो किसी काम में नहीं लग रहा। तो अब जब दिमाग को इस चीज का एहसास हो गया, इनको खुद को इस चीज का एहसास हो गया, तो अब ये अपने दिल से मुखातिब है और उसको नादान कह के मुखातिब है कि तुम तो बहुत भोले हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बड़े नादान हो, ऐसा क्या हो गया है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ है, तुम्हें ऐसा क्या गम है, तुम्हें ऐसा क्या दुख और दर्द है, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दवा करूं, मैं तुम्हारा इलाज करूं, तुम कुछ कहो तो, ए नादान दोस्त, तू कुछ कह तो मुझे, तो अभी तो मैं तुझे बताऊंगा, ठीक है। तीसरा हम इसका अगर इसको समझने की कोशिश करें इस शेर को, तो ये झुटला रहे हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं इनको पता चल गया, दिल को पता चल गया, दिल डूबा हुआ है मोहब्बत में, इश्क में। अब ये कहते हैं कि इश्क को झुटला रहे हैं, जो जिसमें दिल मुब्तला है, और उसको ना समझा रहे हैं, ना उससे पूछ रहे हैं, बल्कि अब इन्होंने तीसरा रास्ता ये देखा है इश्क से बाज आने का कि उसको अहमियत ही ना दो। अब क्या कहते हैं, ये झुटलाने में क्या कहते हैं, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। ये तुझे हुआ क्या है, सिर्फ इश्क ही तो हुआ है, ऐसा कौन सी बड़ी बात हो गई है कि जो तू तमाम चीजों को छोड़ के महबूब की याद में महबूब किए जा रहा है। ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, दुनिया के धंधों की तरफ आओ, बाकी कामों की तरफ भी आओ, सिर्फ इश्क करना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो उस दिल ने जिस चीज को अपने ऊपर हावी किया है, ये उसको नजरअंदाज कर रहे हैं दिल के सामने, और उससे पूछ रहे हैं कि ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हो गई है, ये ऐसा कोई बड़ा मर्ज नहीं है कि जिसकी कोई दवा ना हो, हर चीज का इलाज है। तुम अपने दिल को दूसरे कामों में लगाओ तो तुम्हारा दिल जरूर बहलेगा, ठीक है। मोहब्बत करना है करो, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसमें डूबो नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को साथ लेके चलो, ठीक है। सिर्फ दिल से फैसले ना करो। तो ये जो पहला शेर था, अहम शेर है, इसको हमने 3 तरह से समझा। पहला, ये अपने दिल को समझा रहे हैं कि इश्क ना करो। दूसरा, ये अपने दिल से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसा क्या हुआ है कि जो तुम्हारे अंदर तब्दीली महसूस की जा रही है, तुम्हारा दिल कहीं नहीं लग रहा, तुम्हें क्या हुआ है। और तीसरा, ये झुटला रहे हैं, इनको पता है कि दिल इश्क में मुब्तला है, ये उसको समझा नहीं रहे हैं, बल्कि उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। मोहब्बत को एक छोटी सी जज्बा और कैफियत बयान कर रहे हैं कि ये हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी कामों के साथ मोहब्बत भी चलती रहने दो, अपनी जिंदगी को उसके ऊपर अल्लाह के रोको नहीं, ठीक है। अगला जो हमारा शेर है वो है, हम है मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। ये एक आशिक के दिल की दुआ है, बात है। वो ये कहता है कि मुश्ताक कहते हैं इश्तियाक रखने वाले को। किस चीज का इश्तियाक रखने वाले को?
महबूब की दीद का इश्तियाक है, उससे मिलने की तड़प है। तो ये कहते हैं कि हमें मुश्ताक और वो बेजार यानी उकताया हुआ है। या इलाही ये माजरा क्या है, ये किस्सा क्या है। जितना मुझ में इश्क का जज्बा आ रहा है, जितनी मुझे उससे मिलने की बेचैनी है, हुड़क है, तमन्ना है, मैं जितना एक झलक पाने के लिए अपने महबूब की परेशान हूँ, उतना ही ज्यादा मेरा महबूब मुझसे खाइफ क्यों है, वो क्यों नहीं मुझे अपना दीदार करा रहा। जब वो मुझे देखता है तो वो क्यों बेजारी का इजहार करता है। ये क्या माजरा है कि मुझे इश्क करना तो उसने ही सिखाया है, मुझ में तो ये जज्बा नहीं था, मुझ में तो ये फीलिंग्स नहीं थी। जब मुझे मेरा महबूब नजर आया, जब उसने मुझ पे अपने हुस्न का वार किया, तभी तो मेरे अंदर उसकी मोहब्बत जागी, उसी ने तो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत जगाई। अब जब मेरा दिल पूरी तरह से उसकी मोहब्बत में डूब चुका है, गिरफ्तार हो चुका है, तो वो मुझसे भाग रहा है, वो मुझसे दूर है। अब ये अपने रब से मुखातिब है। ऐसा जब मेरा दिल बेचैन हो चुका है, तड़प रहा है उसकी दीद में, उससे मिलने के लिए मेरा दिल चाहता है कि वो मुझसे बात करे, तो वो मुझ पे मेहरबान नहीं हो रहा, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। या इलाही, ये क्या माजरा है कि मेरे दिल में मोहब्बत भी तूने ही डाल दी महबूब की, और अब मुझे मेरा महबूब दे भी नहीं रहा। वो मुझ पे बेजारी का सा मुझ पे बेजारी अपनी जता रहा है, जाहिर कर रहा है। ये मुझ पे जुल्म है। ठीक है, अगला हम इसका शेर देखते हैं। मैं भी मुंह में जुबान। अच्छा, इसी का जो यहाँ पे एक शेर मैंने आपके लिए नोट किया था। उल्फत का मजा जब है कि हो वो भी बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। ये जो है, ये आपका इस दूसरे शेर का मुमासिल शेर आ सकता है कि मोहब्बत का मजा उसी वक्त है जब आशिक और महबूब एक ही कैफियत में मिले। ये ना हो कि एक बेजारी का इजहार कर रहा है और एक जो है वो तड़प रहा है। तो वहां पे ये वाला शेर आप मुमासिल शेर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा शेर लेंगे। मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दवा क्या है। ये 2-3 तरह से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है वो ये हो सकता है कि महबूब क्योंकि दूसरे शेर में बेजार है, तो बेजारी में वो बदअखलाकी का मुजाहिरा कर रहा है, वो बुरा भला कहता है। ठीक है, वो इनको जलील कर रहा है, वो अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा, या वो दूसरों के सामने, या वो इनको किसी और से इनकी बुराई करता है, या इनको बुरा भला कहता है। तो ये सुनते हैं और इनका दिल कटता है और इनको तकलीफ होती है, लेकिन ये मुसलसल बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और एक वक्त आता है कि जब बर्दाश्त की इंतहा ख़त्म हो जाती है, तो फिर ये शिकायतन कहते हैं कि मैं मुरव्वत से काम ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिल में मोहब्बत भरी हुई है, मैं मोहब्बत में डूबा हुआ हूँ। मैंने जिसको पसंद किया, जिसको चाहा, मेरी मुरव्वत या मेरी मोहब्बत उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि मैं उसको बुरा कहूँ जिसको मैंने पसंद किया, जिसको मैंने मोहब्बत दी, मैं उसकी कैसे बुराई कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। ये यहाँ पे ये उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, या उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये मत समझो कि मैं चुप हूँ तो मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे शिकायतन ये शेर है, मैं सिर्फ मसलहतन खामोश हूँ, मोहब्बत में खामोश हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कह दोगे और मैं चुपचाप सुनता रहूँगा। मुझे मौका मिले तो पूछो मुझसे, अगर बात करो तो फिर मैं तुम्हें मैं बताऊं कि मेरा दिल तुम्हारे रवैयों से कितना छलनी है। तुम जो मुझसे बात नहीं कर रहे हो, तुम जो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, तुम जो जानबूझ के मुझसे मुंह मोड़ लेते हो, मुझ पे जो है वो अपनी अपनाइयत का इजहार नहीं कर रहे, या मेरे मौजूदगी का तुम मेरी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर देते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को
नोटिस नहीं कर रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे इन तमाम जो ये तुम मुझ पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म का जवाब मैं भी बराबरी से देना जानता हूँ, लेकिन मुझ में ज़र्फ है, मैं तुम्हारी तरह कम ज़र्फ नहीं हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि खुल के बात कर रहे हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि अब वो अपने ही चाहने वाले को इस तरह से जलील और रुस्वा करे। मैंने जिसको एक दफ़ा पसंद किया, जिसको एक दफ़ा चाहा, जिसको एक दफ़ा अपना बनाया, मैं किस मुंह से उसकी बुराई करूं। इस मुरव्वत में मैं खामोश हो जाता हूं। मुझ में हया बाकी है, तुम में हया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम दूसरा अगर देखें तो ये हो सकता है कि आशिक तो तड़प रहा ही है, लेकिन महबूब उससे ज्यादा तड़पता है और जाहिर नहीं करता। ठीक है, महबूब और आशिक की तड़प एक जैसी है। इसी शेर का हम ये दूसरे पहलू से इसका अगर हम गौर करें तो यहाँ पे ये भी हमें निकलती है बात एक कि महबूब की तड़प तो महबूब जाहिर कर रहा है, लेकिन आशिक की तड़प वो अपने अंदर ही रखे हुए है और वो छुपा रहा है उस तड़प को, और वो अपने महबूब पे भी जाहिर नहीं करता। लेकिन क्योंकि तड़प है तो वो उसको बेचैन भी करती है, जैसे कि आशिक बेचैन होता है और वो दौड़ता है अपने महबूब की तरफ। लेकिन यहाँ पे अपनी जो अना है उसका भरम भी रखना है, लिहाजा वो महबूब पे तो जाहिर नहीं कर रहा। अब महबूब से मिल नहीं रहा, उसकी खैरियत भी चाहिए, तो वो दूसरों से महबूब का हाल मालूम करता है बहाने बहाने से, और आशिक का हाल मालूम करता है बहाने बहाने से कि मेरा आशिक किस हाल में है, वो अब क्या कर रहा है। और जब इन तक ये बात पहुंचती है तो फिर ये उसको ये बात कहते हैं कि दूसरों से क्या पूछते हो, मुझ तक आओ, मुझसे बात करो, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ। ऐसा थोड़ी है कि तुम मुझसे बात करोगे और मैं जवाब नहीं दूंगा। तुम दूसरों से पूछने के बजाय डायरेक्ट मुझसे बात करो, अपने दिल को मुझ पे खोल दो। जिस तरह से मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ, उसी तरह से तुम भी मुझसे बात करो ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो और मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयान करूं और तुम मुझे अपने दिल का हाल बयान करो। शेर के मुताबिक हमें लगता है कि ये जो दूसरा पहलू है ये ज़्यादा क्योंकि ये एक इश्क़ मजाजी पे इसका शेर का पूरा टॉपिक है, तो हमें दूसरा वाला जो इसका मौजू है, पहलू है, वो बेहतर लग रहा है। आपको जो लगे, नहीं तो दोनों लिख लीजिए तशरीह में, दोनों हिसाब से आप उसी हिसाब से तशरीह कीजिएगा। शेर नंबर 4 है, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अब क्या कहते हैं, ये तंज कर रहे हैं अपने महबूब पे कि ये मुसलसल उससे मोहब्बत किए जा रहे हैं, अपना दिल दिए जा रहे हैं, उसके हाल में अपने हाल को बेचैन कर रहे हैं, उससे मिलने के लिए परेशान हैं, उसके दर की तरफ दौड़ दौड़ के जाते हैं, उसको दिल में बसा लिया है तो उसी के बनकर रह गए हैं, यानी वफा कर रहे हैं। अब कहते हैं कि हम तो वफा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हमसे वफा करे, वो भी हमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे, जबकि हमें पता है हम किससे उम्मीद लगा रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत का जवाब कैसे दिया जाता है, जिसको पता ही नहीं है कि वफा क्या होती है। तो ये तो हमारी ये अपनी कम अकली पे ही बात कर रहे हैं, ये अपनी जो इन्होंने हद से ज़्यादा अपने महबूब से जो इन्होंने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं, ये उसके ऊपर ही अपने आप को ही जवाब दे रहे हैं कि हम उससे वफा की उम्मीद लगा रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि वफा होती क्या है, जिसको पता ही नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है। ठीक है, अगला शेर देखते हैं, हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। अब यहाँ पे ये अपने महबूब जिसको चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं, तो ये कोशिश होती है कि तमाम जो फायदे हैं वो उसी को मिले। ठीक है, जो भी मफाद है दुनिया का, आखिरत का जो भी मफाद है वो अपने चाहने वाले को, वो अपने महबूब को देना चाहते हैं। यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत का तकाजा है। अब ये कहते हैं कि भलाई का रवैया रखो सबके साथ, यही चीज़ काम आएगी। तुम लोगों के साथ भलाई करते रहो, तुम्हारे साथ खुद ही भलाई होती रहेगी, तुम्हारे काम भी आसान होते रहेंगे, क्योंकि भला करने वालों के साथ हमेशा भला ही होता है। जो दूसरों के लिए नेक ख्याल रखते हैं, नेक जज्बात रखते हैं,
ان کے ساتھ نیکی کا ہی معاملہ ہمیشہ رہتا ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ اپنے محبت کے جذبے کو کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے تو اپنے محبوب کو بھلائی، محبت، پیار، یہ تمام جذبات، یہ تمام کیفیات یہ اس کو دیتے رہتے ہیں، یہ اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جواب میں یہ جیسے بھیک نہیں مانگتے ہیں بھکاری صدا لگا کے، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، یہ اس طرح کی بھیک مانگ رہے ہیں. یہ وہ واسطہ دے رہے ہیں کہ جس میں ان کو بھیک میں محبت چاہیے، اپنے محبوب کی محبت ان کو چاہیے. اور یہ تمام کوششیں کرنے کے بعد اب تھک گئے ہیں اور اب کہتے ہیں کہ مجھے میری محبت دے دو، مجھ پہ مہربان ہو جاؤ، ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا. اور درویش کی صدا کیا ہے؟ درویش یعنی اب یہ بھکاری بن کے اپنے محبوب کے در پہ کھڑے ہیں اور ان کو بھیک میں کیا چاہیے؟ اس کی محبت چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا شعر جو ہم دیکھتے ہیں، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں، اس کے بھی ہم دو طرح سے معنی دیکھیں گے. پہلا جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. جب بھی کوئی شخص اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب کے سامنے، تو وہ صرف اور صرف اپنے لیے پہلے مانگتا ہے اور رب سے وہی تمام چیزیں مانگتا ہے جو بھلائی کی ہوتی ہیں. تو جب بھی یہ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ جو بھلائی ہے وہ ذہن میں یہی آتی ہے، جو دعا ہے وہ سب سے پہلے یہی آتی ہے کہ ان کا محبوب ان کو مل جائے. اور تمام جو ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، جب محبوب کا خیال آتا ہے تو پھر خود کو بھول جاتے ہیں اور جتنی بھلائیاں اور جتنی ہی اللہ سے مہربانیاں ہیں، رحمت ہے، وہ سب اپنے بجائے اپنے محبوب کے لیے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. یہی ان کی محبت کی جو ایک انتہا ہے وہ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں. دوسرا ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے. اب جان نثار کرنے کی بات کرتے ہیں، یعنی ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جو ان کا محبوب ہے وہ بڑا حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور یقیناً ان کے محبوب کے گرد جو مداح ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، وہ ان کے علاوہ بھی ہیں جو کہ اپنی باتوں سے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ خاموش تماشائی بنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کا محبوب پہلے ہی ان کے اوپر مہربان نہیں ہے، ان کو وہ اگنور کرتا ہے. تو ان کی موجودگی میں وہ ان لوگوں پہ زیادہ توجہ دیتا ہے جو کہ زبانی عاشق ہیں، جو کہ زبانی باتیں کر کے، زبانی وعدے کر کے اس کو اپنی باتوں میں الجھا لیتے ہیں، ان کے محبوب کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے یہ پریشان ہوتے ہیں، یہ جلتے ہیں، یہ کڑتے ہیں. یہ صرف یہی کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں زبانی وعدے یا میں دعوے نہیں کرتا ہوں، میں تو تم پہ جان نثار کرتا ہوں، میں تو تمہیں چیزوں کی کیا ہے ویلیو ہے، جو سب سے قیمتی چیز ہے میری زندگی، میری جان، میں وہی تم پہ نثار کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے لیے اور کوئی دعا نہیں ہے سوائے تمہارے کہ میں صرف تمہیں مانگتا ہوں اور بدلے میں تمہیں اپنی جان تک تمہارے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی، اس کا اگلا شعر ہے اور یہ مقطع ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اب یہ غالب جو ہے وہ مخاطب ہیں اپنے، جب ہم کلام ہیں یہ اپنے محبوب سے، اور اس کو تمام باتیں کر لی، سب کچھ کہہ لیا، کوششیں کر لی، جب محبوب ان کا ہو ہی نہیں رہا، جب وہ ان پہ مہربان ہو ہی نہیں رہا، تو ایک آخری بات یہ کہتے ہیں، ایک یہ بھی کوشش کر کے دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں لگتا ہے کہ میں محبت کے لائق نہیں ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ مجھ میں کوئی بات نہیں ہے ایسی کہ جو کہ تم مجھ پہ مہربان ہو، کہ تم مجھ سے محبت کرو، تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اتنا پسند کرنے والا، اتنا چاہنے والا کوئی اس دنیا میں موجود ہے. اگر تمہیں میری کوئی ذرا بھی قدر نہیں ہے، میں بالکل تمہیں یوز لیس سا لگتا ہوں، میں تمہارا دل مجھ پہ مہربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارا دل میرا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. چلو میں نے مانا کہ میں ایک بیکار شخص ہوں
جس کو محبت کرنے کا اختیار نہیں ہے، جس کو محبت کرنے کا حق نہیں ہے، اس نے شاید جرم کیا محبت کر کے، عشق کر کے، لیکن اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ اگر کوئی تمہیں مفت میں مل رہا ہو، تمہیں تو مجھ تک آنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی۔ مفت میں ملنا مطلب کہ جتنی کوشش ایک عاشق اپنے محبوب کو پانے کے لیے کرتا ہے، محبوب نے تو اتنی کوشش نہیں کی، تو تمہیں تو میں مفت میں مل رہا ہوں، بغیر کسی جتن کے، بغیر کسی کوشش کے، بغیر کوئی پریشانی کے۔ میں تو خود جیسے ایک پکا ہوا پھل کسی کی جھولی میں آ کے گر جائے، میں تو خود تمہیں پسند کرنے والا، تمہیں چاہنے والا تمہیں مل رہا ہوں، تو مفت میں مل رہا ہوں تو رکھ لو، مفت میں مل رہا ہوں تو مجھے اپنا بنا لو۔ یہ ایک آخری ان کی کوشش تھی، بھیک مانگ کے بھی دیکھ لی، محبت کر کے بھی دیکھ لی، اب یہ کہتے ہیں کہ میں تو مفت میں مل رہا ہوں۔ اس کا اس بات کا اب تم کس طرح سے انکار کر سکو گے؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ہدیہ میں ملے ہوئے چیزیں، تحفوں میں ملی ہوئی چیزیں، یا کوئی کسی کو مفت میں کوئی چیز دے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب میں خود اپنے آپ کو تمہارے لیے مفت میں پیش کر رہا ہوں، اب تم کیسے انکار کرو گے؟ یہ چیز یہاں پہ ہو گئی۔ اور اس کو ہم دوسرا اگر دیکھیں تو یہاں پہ غالب جو ہے وہ کیونکہ غالب کو اپنے اوپر ایک بھرم بھی ہے، تو یہاں پہ وہ اپنی ایک میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، محبوب نہیں مان رہا، اور محبوب جو ہے وہ اپنا نہیں بنا رہا عاشق کو، تو کوئی بات نہیں، لیکن میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں، میں غالب ہوں، اور ایک جو وہ ان کی اپنی ایک ہستی ہے، جو حیثیت ہے، جس زوم میں وہ ہیں، ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، تو وہ اپنے محبوب کو اپنی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے والے یا مجھے محبت کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن میں تمہیں مفت میں مل رہا ہوں، تم اس کی قدر جانو، تمہیں غالب تم تک آیا ہے، تم اس چیز کو پہچانو، وقت ہاتھ سے نکل جائے گا تو پھر ہاتھ نہیں ملتے رہ جانا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ جو غزل ہے اس کے اشعار کی تشریح مکمل ہوئی۔ ایک ایک شعر کی تشریح پیٹرن آپ کو پتا ہے، اس کے حساب سے آپ کیجئے گا، اشعار ہی اس کے اہم ہیں، لہٰذا آپ اس کے اشعار کی تشریح کو مکمل کیجئے، اور اس کے معروضی سوالات عنقریب آپ سے شیئر کیے جائیں گے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے سبق میں اور جو شاعر کا تعارف ہے اس میں جو کتاب میں آپ کو دیا ہوا ہے صفحہ نمبر 135 پہ آپ خود اپنے معروضی سوالات تیار کیجئے اور خالی جگہیں تیار کیجئے، کیونکہ اب جو آنے والا ایگزام ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے معروضی سوالات زیادہ پوچھ لیے جائیں، تو آپ کو کتاب کے علاوہ بھی آپ کے اپنے بنائے ہوئے معروضی سوالات آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں۔ یہاں پہ ہم کلاس 9 کا یہ جو لیکچر ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اپنے نوٹس ریڈی کیجئے، اور اب آپ کے ساتھ دوسرا ایک غزل کا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس کا انتظار کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔